درست सिमत का तयन किए बगैर मंजिल पर पहुंचना मुमकिन नहीं। किसी मुजस्मा साज की घड़ी हुई खूबसूरत मूर्ति की जब तारीफ की गई, उसने कमाल इनकिसारी से कहा कि पत्थर के अंदर एक मूर्ति पहले से मौजूद थी, मैंने उसके इर्द गिर्द से गैर जरूरी पत्थर हटाए हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे इर्द गिर्द कितने ही गैर जरूरी पत्थर यानी रुकावटें पड़ी होती हैं और हम अपने असल को इन पत्थरों में दफन कर देते हैं। किसी भी कामयाबी के 3 मराहिल होते हैं। अव्वल, मंजिल की निशानदही। दोम, रास्ते पर चलते हुए रुकावटों को हटाना। सोम, मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेना यानी इस्तिकामत। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कामयाब और नाकाम। आर्ट, सियासत, तालीम, कारोबार, साइंस और अदब इस बात के गवाह हैं कि कामयाब लोग प्लानिंग के साथ जिंदगी गुजारते हैं। ये प्लानिंग आप भी कर सकते हैं। नया साल शुरू हो चुका है। खुदा ताला ने सारी दुनिया के इंसानों को नए साल का तोहफा दिया है। आप इंसाफ देखिए कि हर एक के लिए साल के दिन 365 हैं, हर एक के लिए साल के महीने 12 हैं, हर एक के लिए इसमें 48 हफ्ते हैं, हर एक का दिन 24 घंटों का होगा, हर एक के घंटे में 60 मिनट हैं। कोई किसी से ना तो ये वक्त छीन सकता है और ना ही कुदरत किसी के लिए साल के दिनों, हफ्तों और महीनों को बदलेगी। अब इस इंसाफ के बाद असल कमाल ये है कि हमने नए साल को प्लानिंग के साथ गुजारना है या बगैर प्लानिंग के। याद रखिए, जिंदगी में इंसान को हार और जीत पर मुकम्मल इख्तियार नहीं होता, हमें इख्तियार सिर्फ इंतखाब करने का होता है। अब ये आपका इंतखाब है कि आपने नए साल को कितना मुफीद बनाना है। नए साल की प्लानिंग का तरीक़ाकार बताने से पहले आइए जरा आपको आपकी खुशबख्ती का बता दें। हम माजी की निस्बत आज एक बहुत बेहतर दौर में जिंदा हैं। किस तरह? आप किसी शोबे को ले लें, आज से चंद 100 साल पहले सफर करना बहुत मुश्किल था। लोग हज पर पैदल जाते थे और बाज जिंदा वापस भी नहीं आ पाते थे, इसलिए लोग उनको रुखसत करते हुए ऐसे मिलते थे जैसे आखिरी बार मिल रहे हों। आज जहाजों ने ये सफर चंद घंटों का कर दिया है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर जाना बहुत आसान हो गया है। आप अपनी कार में म्यूजिक सुनते और बातें करते दूसरे शहर में चले जाते हैं और आपको मसाफत का अंदाजा भी नहीं होता। पुराने वक्तों में किताबें बहुत नायाब होती थीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह वक्त की इजाजत से उसकी लाइब्रेरी इस्तेमाल करना शुरू की। तब किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, जबकि आज हर बैग में 10 किताबें और एक USB में 4000 से ज्यादा किताबें आ जाती हैं। आप अमेरिका या बरतानिया की किसी भी वेबसाइट से किताब मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा इस जमाने में किताब और इल्म आपकी रसाई में आ गए हैं। माजी में एक खत एक कासिद लेकर चलता था और अक्सर रास्ते में शहीद हो जाता था। अगर पहुंच जाता तो रास्ते में ही खत को 10 बार पढ़कर जबानी याद कर चुका होता। आज आप ईमेल, फेसबुक, SMS वगैरह के जरिए मुकम्मल दास्ताने दिल मुंतकिल करते हैं और आपकी प्राइवेसी भी कायम रहती है। माजी में दरसगाहें आम नहीं थीं और अगर थी भी तो सिर्फ उम्रा के बच्चे वहां पढ़ सकते थे। आज आप टॉप करते हैं तो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियां स्कॉलरशिप पर आपके लिए अपने दरवाजे खोल देती हैं। कभी कारोबार करना सिर्फ और सिर्फ सरमायादार का काम था, आज जिद्दत की बदौलत कारोबार करना हर एक के लिए आसान हो गया। बात सिर्फ ये समझने की है कि आज के दौर में भी अगर कोई कामयाब नहीं होता तो वो बहुत बदकिस्मत है, क्योंकि इतनी आसानियों और सहूलतों के बाद नाकामी क्यों। नए साल को कामयाबी का साल बनाएं। इसकी प्लानिंग के लिए अपने अहदाफ वाज़े करें। अभी एक लिस्ट बनाएं, तमाम मकासद इसमें वाज़े तौर पर लिखें। 1000 मील का सफर भी आपको मंजिल तक नहीं लेकर जा सकता अगर सफर की सिमत दुरुस्त ना हो। चलने से भी ज्यादा अहम बात ये है कि किस सिमत में चलना है। यूरोप में सबसे पहले तरक्की करने वाला मुल्क बरतानिया है, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक बहुत बड़ी वजह उस कौम के मकासद का वाज़े होना है। सर सैयद अहमद खान ने 140 साल पहले ये उम्मीद जाहिर की थी कि उम्मत मुसलमा का शुमार तरक्की याफ्ता कौमों के बराबर आने की सिर्फ एक ही सूरत है कि हम अपने मकासद को वाज़े रखें। आइए अब दूसरे मरहले की तरफ आते हैं। नए साल की प्लानिंग के लिए अपने वक्त को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल करना शुरू करें। आपको अपने साल के कामों का, महीने के कामों का,
ہفتے اور دنوں کے کاموں کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے وقت کو درست اور مفید انداز میں استعمال میں لائیں۔ ٹائم ٹیبل بنانے کی عادت ڈالیں۔ آج کا دن ختم ہونے سے پہلے کل کے دن کے کاموں کو لکھ لیں۔ ہر مہینے کے شروع ہونے سے پہلے پورے مہینے کے کاموں کی فہرست بنائیں۔ بل گیٹس کا یہ جملہ بہت خوبصورت ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ فارغ وقت میں تم کیا کرتے ہو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ پلاننگ کرنے سے پہلے اپنی ترجیحات کو جانیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق کسی شخص کی کامیابی کا 15% دار و مدار ذہانت، تعلیم اور قسمت پر ہوتا ہے، جبکہ 85% حصہ اقدار و ترجیحات اور رجحانات کا ہوتا ہے۔ آپ کے لیے کون سے کام بہت اہم ہیں، کس بات کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں، یہ ترجیحات متعین کرتی ہیں کہ آپ کے لیے اہم کیا ہے۔ ترجیحات آپ کے اندر موجود قوت کو متحرک کرتی ہیں۔ ہر شخص کے کام کرنے اور محنت کرنے کی وجہ مختلف ہو سکتی ہے۔ بڑے کام کے لیے وجہ بھی بڑی ہونی چاہیے، لہٰذا اس سال کو پلان کرنے اور بڑے بڑے کام کرنے کے لیے پہلے اس کی وجہ دریافت کریں کہ آپ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ اس سال کو ایک شاندار سال بنانے کے لیے یہ بات سامنے رکھیے گا کہ عظمت اچانک حاصل نہیں ہوتی، بلکہ عظمت کے لیے آپ کو بے شمار دنوں اور راتوں کی محنت شامل کرنا ہوتی ہے۔ یہ بات جاننے کے باوجود بے شمار لوگ یقین کی حد تک اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر آپ فی الواقع اس پر یقین رکھتے ہیں تو آپ نئے سال کو محنت سے گزاریں، محنت پر یقین پختہ کریں۔ ہر کامیاب شخص محنت پر یقین رکھتا ہے اور سخت محنت سے اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ اس سال کو ایک یادگار سال بنانے کے لیے ان کتابوں کی فہرست بنائیں جو آپ نے اس سال پڑھنی ہیں۔ یاد رکھیے، کتابیں آپ کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ بادشاہ وقت کے بیٹے نے ایک دانشور سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنا علم کیوں ہے؟ دانشور نے جواب دیا، کیونکہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں، اس لیے میں علم کا راستہ اپناتا ہوں۔ اس دنیا کے اصل حاکم علم والے ہیں۔ کتابیں آپ کو اچھی سوچ دیتی ہیں، یہ سوچ ہی آپ کی قسمت بدل دیتی ہے۔ اس لیے اس سال کی پلاننگ میں کتابیں پڑھنا ضرور شامل کریں۔ نئے سال کی پلاننگ کا سب سے اہم حصہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اگر آپ خود کو بہتر نہیں بناتے تو کچھ بہتر نہیں ہوگا۔ لوگ سب کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن خود کو بدلنا نہیں چاہتے۔ جب تک آپ نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے اندر تبدیلی کا فیصلہ کریں، ابھی کریں، آج ہی کریں، انتظار نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے باطن کو خوبصورت کرتا ہے، خدا اس کا ظاہر خود خوبصورت کر دیتا ہے۔ اپنے اندر کو بدلیں، اچھی عادتوں کی لسٹ بنائیں اور انہیں اپنائیں۔ یہاں مجھے ایڈیسن کی بات یاد آ گئی۔ ایڈیسن کہتا ہے، یہ دنیا ان کے لیے ہے جو دنیا والوں سے ایک دن آگے جیتے ہیں۔ آپ بھی ایک قدم آگے رکھیں، وقت سے پہلے اپنے پورے سال کی پلاننگ کریں۔ اس موقع کو ہاتھ سے نہ گنوائیں۔ خدا تعالیٰ کے اس تحفے کی قدر کریں۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ کی کتاب ترغیب سے لیا گیا ہے۔